जय श्री राम, जय माँ सीता माँ, जय श्री सीता, जय माँ लेके आओ, ऊपर करो लेके आओ, खोल के लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, हाजी नहीं चाहिए मार मेरे को लेके आओ, ऊपर करो, ओंकड़ी कार्यक्रम ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठशाला 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 ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय नमः 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 राम 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 जय राम सीताराम 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 जय सीता माँ जय माँ लेके आओ मारते लेके आओ बालाजी बागेश्वर बालाजी से निवेदन है बानु सेनापति से निवेदन है पेजरा सरकार से निवेदन है मारते हुए लेके आओ बाबा लेके आओ लेके आओ ऊपर करो ऊपर ओंकड़े कार्यक्रम ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठशाला ओंगाम बागेश्वराय नमः 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 ओंगाम बाबा गले पे फांस लगाओ बीच का तरफ खींच लो जा शरीर फैले बेरिए जा जय भोलेनाथ धरार महादेव जय शिव शंभु जय बागेश्वर बाबा जय सन्यासी बाबा इनको जल्दी काटो बाबा सातों चक्र को बैलेंस करो बाबा जो इसके पीछे बाबा इसके पीछे जो नेगेटिविटी है बाबा सबको पूरा खींच लो बाबा पूरा शरीर खाली करो बाबा जय बालाजी बागेश्वर जय भोलेनाथ हरार महादेव কতদিন আগে কিনেছিস তোর বিয়ের আগে না তোর বিয়ের আগে না পরে না বিয়ের পরে বিয়ে হয়েছে তারপরে কিনেছি ওই জায়গাটা ভালো ছিল না বলে খারাপ জিনিস আছে দেখছিস তো কি অবস্থা আর একটুতেই না প্রচুর মাথা গরম হয়ে যায় একদম কন্ট্রোল করতে হয় না শাড়ি ফেলে দেবো ভাঙবো ছুটে তোকে মারতে যায় হ্যাঁ গালাগালি করে তো সে তো ভুলবেই ও তো ওর মধ্যেই থাকে না যখন করে আর এই যেগুলো করে অশান্তি বেশি করে রাতের দিকে সন্ধ্যার পর থেকে দিনের থেকে রাতে বেশি করে মঙ্গলবার শনিবার বেশি করে একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যাতে বেশি করে কার ওপরে বেশি রাত দেখায় রে তোর ওপরে না ছেলের ওপর তোর ওপরে তাই তো একদমই তা তোর মধ্যে তোর সঙ্গে মেলামেশা করে যখন মেলামেশা করে তার 1 ঘন্টা পরে বা তার পরের দিন ভালো করে দেখেছিস ঝগড়াঝাটি অশান্তি লাগে কিনা যখন হয় তোদের মধ্যে মেলামেশা স্বামী স্ত্রী হয়তো একদম তাই তোর ওপরে রাগ বেশি দেখায় মহিলা প্রেত আছে ঠিক আছে বাড়িতে ছবি ছিল ফেলে দিয়েছে আমার শাশুড়ি রাগ করে ফেলে দিয়েছে বলে তো ওর মুখ দেখে আমাদের কোনো কাজ হয় না কিছু না আরো ঘরে অশান্তি বাড়বে আর শাশুড়ি তোর সঙ্গেই থাকে মা আমার শাশুড়ি আমার সাথেই থাকে শাশুড়ি শ্বশুর একটাই নয় আর একটা এরা 2 ভাই বোন পিঙ্কির মা আছে পিঙ্কির মা আর 2 ভাই বোন তুই পিসিওস আরো দিদি তুই পিসিওস পিঙ্কির মামি ঠাকুমাই তো ঘরে ছিল পিঙ্কির ওপর চেপে দাদা পিঙ্কি ঠাকুমা মরেনি তো দাদু মরেছে ওই দাদু না কে মোট কথা ওর ওপর চেপেছিল দাদু মারা গেছে ওর ওপর চেপেছিল ওর পুরো একদম সংসার হ্যাঁ দাদু না কে মোট কথা ছিল অনেকদিন আগে ছিল আজ থেকে 1.5 বছর আগে